अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बिल्किस, हाउ जी अल्हम्दुलिल्लाह। are you fine? जी Alhamdulillah. Which surah would you like to recite today? सूरतुल हुमज़ा उस्ताद। Suratul Mazah. Okay, can you start please? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़िल लुमज़ah। Recite properly with control. Wailul likulli humazatil lumazah. वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ah। الذي جمع مالا وعدده يحسب أن له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्किस अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, इसी तरीके से अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए।